السلام عليكم ورحمة بكم الناس الكل. في الفيديو هذه باش نشوفوا quelques conseils pour la rédaction du rapport de projet fin d'étude باش نشوفوا structure نتاع الرابور هذا. اول حاجه باش نبداو في الرابور نبداو بالباج دو غارد باش ناخذوا ان اكزامبل دو بروجي فان ديتود. هذا بروجي فان ديتود رياليزي à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax. اش نحطوا فيه تلقى الباج دو غارد هذه جينيرالمون تاخذها من الادمينستراسيون باش تو لي باج دو غارد يكونوا كونفورم يبداو كل كيف بعضهم. نحطوا فيه ليكول الدبلوم اللي تحصل عليه بعد ما تعمل بروجي فان ديتود نتاعك إلابوري بار كي. هنا نلقاو التيتر دو بروجي اي لا ليست دو كوميسيون دو جوري نحطوا فيها البريزيدون لي ممبر اي لي زونكادرور. باهي بعد الباج دو غارد نلقاو ديديكاس هذه اهداء للفامille نتاعك. تعمل ريميرسيمون pour ton père, pour ta mère, tes frères, pour toute la famille, pour tes camarades, ainsi de suite. Avec une deuxième dédicace, il est réalisé par deux personnes le projet. Donc, كل واحد عمل dédicace وحده. Par la suite, نلقاو remerciement هذايا on va remercier أول حاجة les encadreurs. L'encadreur industriel et l'encadreur pédagogique. كيف نعملوا remerciement pour les membres du jury. برشا ناس ينساو ما يعملوش remerciement pour les membres du jury. هذه تعطي une mauvaise impression lors de la soutenance. Ensuite شنو نلقاو بعد remerciement نلقاو sommaire هو البلان نتاع الرابور. Pour réaliser le sommaire, تمشي اليوتيوب تكتب comment réaliser un sommaire. علاش السومير هذايا il n'est pas réalisé manuellement. انت تخدموا فما une technique pour réaliser السومير هذا. كل ما تزيد حاجه ولا تنقص حاجه يصير ميز جور نتاع السومير هذا. يبدل النيميرو دو باج ويبدل لي زيليمون اللي زدتهم ولا اللي نقصهم. السومير هذا كما قلنا ترجع اليوتيوب تكتب comment réaliser un sommaire sous Word توريك كيفاش بالضبط تعمل السومير. كل السومير فيه une introduction générale فيه لي شابيتر والتيتر نتاع كل شابيتر ونلقاو فيه لي زيليمون دو شاك شابيتر. هنا عندنا un premier chapitre technique de triage, deuxième chapitre présentation de la machine et solutions technologiques, calcul et dimensionnement et en principe commande électrique et étude technico-commerciale, description de la machine, ainsi de suite jusqu'à la conclusion générale. هذا باش نحكيو عليه en détail كيفاش نعملوا structure نتاع الرابور نتاعنا. اول حاجه par la suite نلقاو la liste des figures. كيف هذا ترجع لليوتيوب تكتب comment réaliser la liste des figures. الفيجورات تخدمهم في الرابور وهنا يطلع لك ديريكتومون لا ليست دي فيجور. كل فيجور يعطيك التيتر نتاعها ويعطيك النيميرو نتاعها ودون كال باج اللي سيتوي. بيان سور كي تزيد فيجور ولا تنقص فيجور جوست ترجع للليست دي فيجور تعمل ميزاجور تتبدل كلها ليست دي فيجور. مش كل مره نقعدوا نزيدوا فيجور نعاودوا نبدلوا الاندكس هذا والليست دي فيجور الكل. جوست تعمل ميزاجور يتبدل كل شيء اوتوماتيكمون. ميم شوز بالنسبه للليست دي تابلو ولا زاندكس دي تابلو. تلقى هنا لا ليست دي تابلو يوتيليزي والباج نتاع الموجود فيها كل تابلو. هذا هي ستركتور كيفاش تصير باج دو غارد. من بعد قلنا ديديكاس ريميرسيمون سومير ومن بعد نلقاو ليست دو تابلو دو فيغور ومن بعد لا ليست دي تابلو. اوكي باهي باش نبداو تو بالانتروداكسيون جينيرال. باش نحطوا فيها الانتروداكسيون جينيرال. اول حاجه نعملوا une présentation générale du projet. نحكيو على الكونتكست جينيرال du projet, le cadre général, dans quel cadre il se trouve ce projet. بعد on pose le problème. ديما l'introduction générale نبداو du général jusqu'au particulier. نبداو من حاجات جينيرال ونبداو نفصلوا بشويه بشويه جوسكا نوصلوا للبروبليم بارتيكولي نتاعنا. نحكيو على الكادر جينيرال دو بروجي, l'industrie, dans quel cadre se situe le problème نتاعنا. ومن بعد نقولوا
Donc le projet متاعنا est situé dans ce cadre, dans la société كذا كذا, et on précise l'objectif de ce projet. آخر حاجة, on va détailler les étapes de ce projet. Donc نقولوا في كل chapitre شنو عملنا بالضبط, شنو l'objectif de chaque chapitre وين نحبوا نوصلوا. Donc هذا ايش نحطوا généralement في l'introduction générale. Par la suite, on a chapitre 1. Chapitre 1, donc, nous avons fait la présentation de la société et la mise en situation, nous fait le cahier de charge ou l'objectif principal du projet. Donc, dans chaque chapitre, on a une introduction, on a une conclusion. Donc, l'introduction de chaque chapitre, on fait l'objectif de ce chapitre et les étapes à suivre qu'on va suivre dans ce chapitre. Donc, objectif et étapes. Donc généralement ديما نبداو بالبريزونطاسيون de la société, نحطوا donc quel est le siège et le nom de la société, l'historique نتاعها, نجمو نحطوا زادا descriptif et la forme juridique, régime horaire قداش تخدم من ساعة, نجمو نعملوا structure et organigramme de la société, مناش تتكون, direction اللي فيها, quels sont les personnels اللي يخدموا في السوسيتي هذه, quelles sont les différentes structures de la partie fabrication et industrialisation, le personnel dans chaque structure, par exemple ingénieur bureau d'études, le bureau de méthode il est constitué par qui, des techniciens, des ingénieurs, l'atelier de montage, combien de techniciens, combien d'ouvriers, etc. Là je vais mettre les clients de la société, les produits, quels sont les produits réalisés par cette entreprise. Donc d'une manière générale نحكيو على les informations liées à l'entreprise. Bon, هنا في البروجي هذا تعدى الكاي تشارج قبل البريزونطاسيون دو بروسيسوس دو فابريكاسيون. دونك اور لا هنا لازم نكملوا بروسيسوس دو فابريكاسيون نتاع السوسيتي. دونك les différentes étapes, les machines qui existent dans chaque étape de production, ou آخر حاجة نتعداو الكاي تشارج و travail demandé par l'entreprise. Donc ديما نبداو من الحاجات الجينيرال jusqu'aux choses jusqu'aux problèmes particuliers traités dans le projet fin d'études. Donc هنا نشوف كيفاش il a présenté les différentes étapes de production. Donc هنا استعمل des organigrammes, des schémas pour expliquer les étapes de production. يجب يحكي aussi على les différentes machines utilisées pour la production, les modes opératoires نتاعهم إذا كانوا intéressants وتستحقون في البروجي. donc هنا حكى على كل étape, خذا des photos pour expliquer chaque étape. Bon, à part la description de chaque étape. Donc هنا نلقاو les machines utilisées et les opérations réalisées pour produire le produit اللي هو qu'on va l'étudier في البروجي fin d'études, ainsi de suite. Donc نلقاو les différentes étapes, les machines et les différentes opérations. Donc هنا بعد ما حطينا كل شيء on va poser la problématique. Donc l'objectif c'est quoi, quel est le problème traité, et quel est le cahier de charge demandé par l'entreprise. Donc كما قلنا كل chapitre يبدأ بintroduction ويوفى conclusion. Conclusion نحطو فيها qu'est-ce qu'on a fait dans ce chapitre et quels sont les résultats qu'on a obtenus, ونحاولوا نلقاو une liaison ما بين الشابيتر هذايا وما بين الشابيتر اللي بعد. دونك ديما نحاولوا يكونوا لي شابيتر اللي مع بعضهم. دونك par exemple هنا قال pour résoudre le problème تاعنا une démarche de projet est faite, elle est présentée dans les chapitres suivants. donc ديما نحاولوا في كل شابيتر في كل conclusion نربطوا الشابيتر هذاك بالشابيتر suivant. donc في الشابيتر اللي بعد généralement ديما نعملوا une étude bibliographique. donc شنو هما المعلومات qu'on va utiliser pour le traitement du projet. Par exemple, في البروجي هذا il a parlé de la table rotative en général. donc هذه شي استعملها في الكونسيبسيون بعد le mode de fonctionnement pour les tables, هذا exemple de table rotative, fonctionnement du système كيفاش يصير, les données techniques, les caractéristiques نتاع les tables rotatives, حكى على
لي بول فيبرون هذوما كيف يستعملهم في الكونسيبسيون الشيما نتاعهم ديفيرون كومبوزون نتاعهم. لي تيب دي بول فيبرون حكى اوسي سور لا راي فيبرون. دونك انا هنا حكى على ديفيرون كومبوزون باش يستعملهم بعد في الكونسيبسيون دو لا ماشين. Donc l'option et information donc particulière. فما aussi les caméras, la description des produits et différentes caractéristiques نتاعهم, différents composants نتاعهم. Donc هنا remarque il n'a pas mis une conclusion. Donc هنا قلنا في كل chapitre يلزم فما introduction و conclusion. L'introduction نعاودو نذكر نحطو فيها l'objectif وشنو ما les différentes étapes et les différents démarches qu'on a utilisé pour traiter ce chapitre. Ou في conclusion نحطو donc qu'est-ce qu'on a fait, نعملو donc une synthèse de ce qu'on a fait ونحطو أهم les résultats qu'on a trouvé ونحاولو نلقاو une liaison ما بين الشابيتر هذايا والشابيتر اللي من بعد. donc par la suite نكملو الشابيتر اللي من بعد. chapitre 3 analyse fonctionnelle كالعادة كل شابيتر يبدأ بانترودكسيون ويكمل conclusion. donc avec le chapitre نتاع l'analyse fonctionnelle هذا chapitre étude de conception. donc هنا بدأ par une introduction نتاع SolidWorks ou par l'assemblage en CAO عمل une présentation théorique كيفاش يصير الخدمة على SolidWorks ومن بعد عمل conception de la machine وبين différents structures et composants de la machine عمل description نتاعها. bien sûr chapitre هذا يوفى conclusion. آخر chapitre عمل calcul et dimensionnement. donc le calcul نتاع les différents composants qu'on a utilisés. par exemple calcul de vérin, calcul de clavette, calcul torsion, calcul de résistance aux matériaux, ainsi de suite. donc pour vérifier les systèmes ça marche. آخر حاجة donc عمل une simulation par Cosmos pour vérifier la résistance des parties les plus sollicitées. أكثر parties soumises à des efforts. وبيان سور واش الرابور هذا يكمل avec une conclusion générale. باش نحطو فيها conclusion générale. donc هنا conclusion ناقصة n'est pas suffisante. نحطو فيها qu'est-ce qu'on a fait. donc on va récapituler qu'est-ce qu'on a fait dans tout le projet. نلخصو شنو هما أهم les étapes اللي عملناهم ونحطو شنو هما les résultats اللي لقيناهم dans chaque partie. par la suite نحطو qu'est-ce qu'on a résoudre comme problème. شنو هما لي بروبليم اللي حليناهم بالخدمه نتاعنا. شنو هما المشاكل اللي نحيناهم ونحطوا شنو هما لي بيرسبكتيف شنو هما لي لاكون اللي قاعدوا في البروجي هذا نخليهم comme étant des perspectives à résoudre dans d'autres projets. donc هذوك لي لاكون باش نبينوا شنو الحاجات الناقصين في البروجي نتاعنا. donc شنو نحطوا شنو عملنا quels sont les résultats شنو هي لافونتاج نتاع لي ريزولتا هذوما شنو حلينا بيهم شنو هما لي زاميليوراسيون اللي زدناهم بالبروجي نتاعنا وشنو هما لي لاكون اللي قاعدوا اونكور معناتها موجودين في البروجي هذايا ولي ما كفاناش الوقت باش نحلو. دونك بعد كونكلوزيون جينيرال نحطوا لي ريفيرونس بيبليوغرافيك شنو هما لي ريسورس اللي رجعنا لهم باش خدمنا البروجي نتاعنا. اكزامبل دي سيت انترنت دي ليفر des documents constructeurs, des guides dessinateurs, ainsi de suite. نحطوا aussi les annexes هذوما les tableaux اللي استعملناهم les ressources اللي خذيناهم من les guides dessinateurs ومن les guides les documents constructeurs, les tableaux qu'on a utilisés pour faire le calcul هذوما كلهم نحطوهم في les annexes ما نحطوهمش في الرابور. par exemple هذوما des guides voilà des documents pour faire le calcul du vérin. هنا هذوما كيف documents pour faire le choix des ajustements. هذوما documents نتاع الفيران ainsi de suite. donc نحطو فيها l'annexe نحطو فيه tout document utilisé et tout caractéristique utilisé pour le calcul. تتحط في الرابور هي résumé. donc résumé نخدموه avec 3 langues. donc نخدموه بالفرنسي ونخدموه بالانجلي ونخدموه بالعربيه ونحطوا فيه الريزومي هذا نحطوا فيه شنو عملنا ولوبجيكتيف دو سو بروجي وشنو هما اهم لي ريزولتا كنا تروفي. بيان سور نستعملوا دي مو كلي à la fin de résumé. bien sûr يلزم résumé il doit être bien rédigé. برشا ناس تبلفطوا الريزومي هذايا
وما تعطيهش حقه، خاطر برشا لي جوري يركزوا عليه بالكدا ويقراو ريزومي دونك باش ياخذوا فكرة générale sur le travail réalisé. On va parler par la suite sur le format du rapport de projet fin d'études. Donc, il y a une remarque on va l'appliquer sur tout le rapport. Donc, le format standard du rapport, donc on va utiliser le Times New Roman, format 12. Donc, on va sélectionner l'écriture donc le Times New Roman. Donc, format 12. Donc, c'est 12. L'interligne, c'est 1,5. La distance entre les lignes, c'est 1,5. Et on va utiliser justifier. Justifier, donc, le paragraphe منظم الأولى للآخر. Donc, هذا كيفاش نعملوا الميز en forme نتاع الرابور كله. Donc, أول حاجة Times New Roman 12. من هنا l'interligne, c'est 1,5. ونزيدو justifier وهذا on va l'appliquer sur tout le rapport. donc هذا كيفاش نعملو الميز en forme. donc قبل ما نكملو تلقاو لي ليان نتاع réalisation du sommaire والليان نتاع liste des tableaux et liste des figures. donc كيفاش نعملوهم تلقاوهم لي ليان هذوما اسفل الفيديو. donc تدخل لي ليان هذوما وتشوفوا كيفاش donc تخدم السومير نتاع البروجي فان ديتود وكيفاش تخدم لا ليست دي تابلو اي دي فيغور. donc هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. والسلام عليكم.